the word you made the earth, how much more we are to you. You painted the evening sky with stars that light the night, but how much more we are to you. How much more we are. How much more we are. How much more we are, Lord God, to you. Who made the flowers bloom, the smell of sweet perfume, but how much more we are to you. Every fruit on every tree made so amazingly, but how much more we are to you. How much more we are. How much more we are. How much more we are, Lord God, to you. Why should we worry about tomorrow? And our home is in the shadow of your wings. Not a day goes by that night won't surely follow. And just as sure, your love endures. Just as sure, your love endures. You gave the birds a song, they sing it all day long, but how much more we are to you. To you. How much more. How much more we are to you. You are very, very loved by the Lord. How important you are to Him. Viešpats jūs labai labai myli, jūs esate jam labai svarbus be galo. I have to say, this for my wife, this is the first opportunity she's ever had to do something, to be able to share like this. So I was hanging on every word. Turiu pasakyti, kad mano žmonai tai buvo pirmoji tokia galimybė, kai jinai taip dalinosi, tai aš klausiausi ištempęs kiekvieno žodžio. It was amazing. Nuostabu. Yes. Wow. Very, very blessed. Labai palaiminta. So now I get to share my side of the story. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Tai dabar aš pasidalinsiu savo istorijos pusę. Yes, I did have to ask her 3 times before she said yes. Taip, aš jos turėjau prašyti 3 kartus už manęs tikėti prieš jai pasakant taip. Yes, I was 22 and she was 21 when we got married. Kai susitokėm, man buvo 22-21. And so it'll be 38 years that we've been married in August. Tai rugpjūtį bus 38 metai, kaip mes esam susituokę. Yes. Yeah. Well, I wanted to see if there were any questions that you had up to this point, if there was anything
Tai norėjau paklausti, gal kažkas iki šio momento gal iškilo kokių klausimų, kur norėtumėt užduoti? Yes. Klausimas Donai tik tai pakartoja, kad kai jie tarnavo, ar ne, kur būdavo vaikai tuo metu, gal jie jau buvo vyresni, gal kažkur kitur. So the question is to Donna actually. The question is, where were the kids when you were serving? Maybe they were, Yes. elder a little bit, or were they together with you? Yes. I'll answer. I got the microphone, so I'll answer. Okay. So we had many opportunities to travel together. We had made a decision. So Turėjom daug galimybių keliauti kartu ir priėmėm sprendimą. when we first got married, I had changed plans. Instead of going to seminary, I went back to school to become a math teacher. Tai kai mes susitokėm, aš pakeičiau savo planus, vietoj to, kad, žinoma, keliaučiau į seminariją, tai grįžau atgal mokytis, kad tapčiau matematikos mokytoju. At that point, all my responsibilities changed. Ir, žinoma, visos mano atsakomybės pasikeitė tuo metu. So, because now I knew what I wanted to be was a good husband and a good father. Nes dabar žinau, kad tai, ko noriu būti, yra geras vyras ir geras tėvas. And so, but I had this passion for music, and I didn't. My wife encouraged me. She said, "We can stop going to school and just pursue music if you want to." Tai aš turėjau didelę aistrą muzikai ir tada žmona sako, jeigu nori, tai gali tiesiog nebetęsti mokslo ir mes galim tiesiog muzikuoti, tarnauti kartu su muzika. And I remember crying on my parents' backyard porch. Tai prisimenu, kai sėdėjau tėvų namuose, tiesiog kiemelį ant suolelio ir verkiau, verandoje, atsiprašau. Thinking I couldn't do that. It took me a while to realize that I wasn't really built to pursue music as a living. Man užtruko, kad kol supratau, kad tai nėra mano pašaukimas siekti muzikanto karjeros, kad aš galėčiau už to uždirbti. So for 6 years, I went back to school. I think 5 years it took for me to get my degree and teaching credential, and then I taught for another 6 years. Tai man užtruko 5 metus, kol aš įgijau mokytojo išsilavinimą ir tada mokiau dar 6 metus. Well, we had at that point we had our first daughter. Tuo metu susilaukėme pirmos dukters. And by the time we had our son, our third child, I went to work for Vineyard Music Group. Ir iki to laiko, kol susilaukėme trečiojo jauniausio sūnaus, aš pradėjau dirbti Vynuogyno bažnyčioje. So we began to travel. I began to travel, but the thing that we were committed to is whenever possible, the whole family came with me. Tai mes turėjom tarsi tokį, kaip ir susitarimą, kad jeigu tik tai įmanoma, kad visa šeima tada keliauja. So needless to say, we didn't have any savings because Nereikia sakyti, mes neturėjom jokių santaupų. But it was important to us that we were all together. Bet buvo mums svarbu būti kartu. So we just spent what we had to make sure that we were all together. Tai mes viską, ką turėdavom, išleisdavom tik tam, kad būtumėm kartu. But Sis, who had we sang together and led worship together at the churches that we were going to when we were first married even, was never asked to participate in any of those conferences and programs that we were invited to. Tai Sis arba Dona, su kuria mes ir tarnaudavom ir tose bažnyčiose, ir kur jinai anksčiau tarnaudavo, kai jau buvome šeima, jos niekada kaip ir nepakviesdavo kartu būti tarnystėje. So to answer your question, she was with the kids. Tai atsakant jūsų klausimą, jinai buvo su vaikais. Well, I was being the rock star. Kol aš buvau roko žvaigždė. And it was terrible that way sometimes. Tai buvo siaubinga kartais. I understood it because we were going to places, and we were talking about this earlier over our meal.
Mes kaip tik valgydami apie tai kalbėjomės, kad keliaudavom į daugelį vietų skirtingų. Our human nature is when we get moved by something, of course, we can become attached to that, and I do that all the time Mūsų as well. žmogiška prigimtis yra ta, kad jeigu mus kažkas sujaudina, mes galim prie to prisirišti ir aš tai darydavau dažnai. I'll listen to a song that moves me and makes me cry. It could be a sad song, it could be a happy song, but it makes me cry. And I tend to then, I think I explained this yesterday, I tend to seek out more songs from that person who's written those songs. Kai aš išgirstu kažkokią dainą ir jinai mane sujaudina, tai gali būti liūdna daina, gali būti linksma daina, bet aš tada stengiuosi surasti daugiau to atlikėjo dainų. So now, if you add to that something that the Lord is doing, and you're playing the songs while somebody's life is being changed, they're getting prayed for, and the Lord is changing them from the inside, and these songs are being played while that's happening. Tai jeigu dar pridėtumėm prie viso to, kad įsivaizduokit, groji kažkokią giesmę ir kažkieno gyvenimas tampa perkeistas, kai tu groji tą giesmę. There can be a real imprint there. Gali būti tikras įspūdas ten. And so all the time trying to just keep that focus on Jesus, you know. Ir visą laiką bandant tiesiog išlaikyti didžiausią dėmesį skiriant Jėzui. I would even get asked sometimes, and a lot of them would, to sign things, which I don't mind because I understand that as well, to sign, maybe they bought a CD. Does anybody remember CDs, by the way? Because I don't think any few of us. Dažnai prašydavo pasirašyti, bet aš kaip ir neprieštarauju, žinot, kai būna nusipirki kažkokį albumą ir tiesiog pasirašo kažkas. Tai ar kažkas prisimenat dar kompaktinius diskus? You know, and so, but I would always sign it with a scripture verse. I didn't write it out, but the scripture verse I believe was John 3:31. Aš visada pasirašinėdavau su švento rašto eilute, Jono Evangelijos 3 skyriaus 3:31. 3 skyriaus 31 eilute. Which is John explaining to his followers that Jesus must increase and I must decrease. Ja. Tai kur jis aiškina Jėzus sekėjams, kad Jėzus turi augti, o aš turiu mažėti. But it helped me to keep that mindset because Bet man tai leido išlaikyti šitą nuostatą, kad even though Sis was there with me in a lot of these places watching the kids, she was also watching me. Nes ilgą laiką, kol jis buvo su vaikais ir prižiūrėdavo vaikus, tam tikrą prasme tai prižiūrėdavo ir mane. And it was good because it helped me to be careful about the things that I said, the things that I did. Ir tai buvo gerai, nes tai man padėjo būti atsargiu dėl tų dalykų, kuriuos aš sakau, dėl tų dalykų, kuriuos darau. Because people are watching you all the time. Nes žmonės į tave žiūri visą laiką, tave stebi. And you're a representative of Jesus wherever you go. So Tu tarsi reprezentuoji Jėzų pats, kur ten eini, tarsi įneši jo veidą. And I didn't want to disappoint the Lord, and I certainly didn't want to disappoint my wife. Aš nenorėjau nuvilti nei viešpaties, nei savo žmonos. So it was a real blessing that they all got to go with us, but it also was a blessing at the time, and I could see the Lord's hand in the fact that she had to watch the kids, but she was really also watching over me as well. Tai buvo laikas, kai mes galėjome ir kartu keliauti, bet tuo pat metu man buvo gerai, kad jinai galėjo ne tik tai prižiūrėti vaikus, bet tuo pat metu prižiūrėti ir mane. So, and all that to say that when Rosto invited us to come Ir kai Rosto mus pakvietė atvykti. Here, I was very, very excited to see what the Lord was going to do with my wife. Ir aš tikrai buvau labai džiaugsmingai nusiteikęs, laukiau, ką Viešpats nuveiks mano žmonos gyvenime. I had planned, so I'm teaching when I get home from work. I feel I'm very drained. And so all I really want to do is just to spend time with my wife. If she's cooking dinner, I'll sit and talk with her while she cooks dinner. And then we'll usually take a walk. But I just like to spend time with her. I like to talk with her throughout the day. I mean, I teach 12-year-olds, so I'm not really talking to adults for very long. Čia trumpai irgi susumuojant. Tai kai grįžtu iš darbo, tai aš paprastai būnu labai pavargęs ir vienintelis dalykas, ką aš norėčiau daryti, tai leisti laiką su savo žmona, kol jinai ruošia vakarienę, pavyzdžiui, ir tikrai negalvoti apie pasiruošimą mokymams. So even preparing to come here was very difficult for me. Tai net pasiruošti čia atvykti mokymų prasme buvo labai sunku.
I usually get to play the guitar and sing, and that's very enjoyable for me. But I rarely get asked to speak. Aš dažniausiai giedu kartu pritardamas savo gitarą, bet labai retai, kada mane kas pakviečia kalbėti. And I'm very thankful for that. Ir aš už tai esu labai dėkingas. Because it's very difficult to prepare for. Nes labai sunku tam pasiruošti. I tried, I got a bunch of things together. I knew what I wanted to talk on. Aš turėjau krūvą dalykų kartu, žinau, apie ką noriu kalbėti. And I hope it's okay that I share this with you because... Ir tikiuosi, kad nieko tokio, jeigu pasidalinsiu dabar su jumis tuo. Because of her talk was so impactful to me, and this is why. Nes jos kalbėjimas, tai, kuo jinai dalinosi, mane tai palietė. As I tried to prepare for these talks, kai aš bandžiau pasiruošti šitiems mokymams, I felt in a fog. I couldn't mačiau tarsi rūką. I couldn't, it was so much energy to try to figure out what I wanted to say and get all the materials together. Reikėjo labai daug energijos, kad pabandyčiau kažkaip čia suprasti, ką aš turėčiau pasakyti ir kažkaip sudėti visus dalykus į vieną. It was nearly impossible for me. Man tai buvo beveik neįmanoma. And all the while, the day kept getting closer and closer and closer. Ir tuo metu diena artėjo. I made sure that I had all of my chores done. Aš norėjau užtikrinti, kad turiu visus darbus nudirbtus apie namus. It was always something that I could find to do other than to prepare. Ir visada rasdavau kažką kito nuveikti, negu kad pasiruošti mokymams. So the day before we were ready to leave here, tai diena prieš, kai mes jau buvom pasiruošę išvykti. At this point, both of us, she works at a different school system. She's a cook in one of the cafeterias. Tai Sisi jinai dirba kavinėje. Yeah, and so both of our schools are out for the summer. So for the next month. Jinai dirba vienos mokyklos kavinėje, tai mūsų kaip ir mokslo metai jau yra pasibaigę abiejų. But it was the day before we were to leave, so just this last week, I asked her, I said, do you think that you might want to share at some of these sessions? I think it was a very mean thing to do, to ask her. Savaitę prieš išvykstant aš jos paklausiau, gal tu norėtum per vieną iš mokymų kažko pasidalinti, ir galvoju, kad tai buvo labai nedraugiškas dalykas jos tai paklausti. The day before we were supposed to leave. Dieną prieš mums išvykstant. Knowing what, it may have been the day before, 2 days before, I can't remember, but gal tai buvo viena diena, gal tai buvo 2 dienas prieš tą savaitę, žodžiu. It was so difficult for me to plan to get my thoughts together and what we're supposed to do that I really now, I know it was the Lord now, that I needed to include her in this because Rosto included us both together. When he asked us both to come. He was very specific, and that hasn't happened before. Ir aš dabar jaučiau, kad dabar supratau, kad dėl to priežastis, dėl ko man buvo tikriausiai taip sunku pasiruošti mokymams, tikriausiai tai buvo Viešpats, nes kai Rasto kvietė, tai kvietė mus abu ir norėjo, kad mes abu kalbėtume. And he was also very specific that our son Judah come. In fact, he was the most specific about making sure that our son Judah Ir jis labai aiškiai pasakė, kad norėtų, kad ir jų sūnus Juda atvyktų. Tiesą sakant, tai buvo specifiškiausias dalykas, ką jis paminėjo. And so I'm very excited, especially now I know why Sis had to be here to say what she had to say, because I don't know about you, I didn't turn around, but I think people were crying like I was. It was ir aš esu labai džiaugsmingai nusteikęs, nes dabar jau žinau, kodėl Sisi turėjo čia atvykti ir po to, kai jinai pasidalino, aš tikiu, kad aš nebuvau vienintelis, kuris verkė klausydamas. And just to encourage you, we have, I know I've said this before, we have a friends of ours, our home group, they're all praying for us, and so they prayed over us. Ir tik norėdamas padrąsinti, noriu dar kartą pasakyti, kad mūsų draugai, mūsų namų maldos grupėje, jie visą laiką meldžiasi už mus. 3 days before we came here. 3 dienas prieš tai jie irgi meldėsi. And one of them, and there was some very prophetic prayer happening, and one of them said ir buvo tokia kaip ir pranašiška malda viena iš tų. There's going to be a divine exchange. Sakė, kad kas čia nutiks šito seminaro metu, bus dieviški mainai. I'd never heard that term before. Aš niekada negirdėjau to termino prieš tai. I don't think our friend who prayed it had ever
probably even said that term before. Aš nemanau, kad tas vienas iš mūsų draugų, kuris meldėsi, kada nors yra gyvenime pavartoja šitą terminą. But a divine exchange. Bet dieviški mainai. Yes, we're giving to you, but you're also giving to us. Taip mes duodam jums, bet jūs taip pat duodat mums. And the three of us were meant to be here because I know the Lord is meant to give us something. Ir mes trys, mes turime čia būti, nes Dievas taip mums kažką yra paruošęs. Which he is doing already. Ir jis jau veikia. And as we give to you as well. Tuo metu, kai mes daliname su jumis tuo, ką turim. So I'm very excited about that. Tai aš tikrai džiaugsmingai nusiteikęs. How about some more questions too before, and I know that Rostro had a few things, but is there anybody else that had? Dar gal kas nors turi kokį nors klausimą, nes Rastė turi kažkokį sumanymą. Yes. The Lord is leading me in more like an intimate way. How to discern which way The question is, I'm going to just repeat the question for the record. So, Yes. And then I'm going to translate it. So the question is about worship time and how to discern if the community feels like joyful and happy and similar things, and you feel like the Lord is leading you to pray in a more intimate way with more intimate songs. Is that right? Okay. Taip. Žinoma, lietuviškai. Ne, lietuviškai vieną kartą. Tai klausimas skamba taip. Kaip nuspręsti šlovinant, jeigu yra tokia situacija, kai tarsi bendruomenė nusiteikusi labai džiaugsmingai ir jie tarsi nusiteikia tokiam džiaugsmingesnėms, energigesnėms giesmėms, o tau, kaip tam, kuris veda šlovinimą, norisi gal truputėlį tokios intimesnės maldos viešpačiui, kokios nors intimesnės giesmės. Kaip tada nuspręsti, esant tokiai situacijai? It's interesting because we just had this conversation over lunch today with another new friend of ours. Pietaudami. The exact same conversation. Tas pats pokalbis buvo. So from one worship leader to another, I can only tell you what I do and what I've learned, but I can. Aš galiu tik pasakyti, ką aš galiu pasidalinti kaip vienas iš šlovinimo vadovų kitam šlovinimo vadovui. And I first kind of encountered this, actually this question many years ago. We had the wonderful opportunity of moving to Belfast, Ireland. We were there for 6 months. Tai su šito klausimu aš susidūriau tikriausiai vienas iš pirmų kartų, kai mes turėjom galimybę keliauti ir pagyventi truputėlį Belfaste, Airijoje. So I had taught for 6 years, went to work for Vineyard Music. We moved down to Los Angeles. Tai aš dirbau 6 metus, tada dirbau Vynuogyno bažnyčioje ir tada persikraustėme į Los Andželą. In California, and we were there for a year, and then we felt called. The pastor had put in a request to the Vineyard Church there if there was anybody willing to come there. Ir tada tiesiog vienas iš pastorių, mes pajutėm pašaukimą tiesiog, ar mes galėtumėm vykti ten. And so we felt that was us, so we went. Ir mes kažkaip jautėmės, kad šventoji dvasia patvirtino, kad tai I think būtume Judah mes. was maybe 6 months old at the time. Ir Judah tada gal buvo 6 mėnesių. So we were there, and we met some new friends. They were pastors of a very small church. Tai mes buvom ten ir susitikom draugų, they had a jie very buvo young pastoriai worship leader. mažos bažnyčios. And this young worship leader, they loved him. He was a very nice young man, but they were very, very frustrated because the songs that he was choosing for their worship every Sunday morning were these very somber songs. Tai jie turėjo jauną tokį šlovinimo lyderį, jie jį mylėjo, bet jos truputėlį erzino tai, kad jis pasirinkdavo sekmadienio ryto šlovinimo tarnystėj. Rimtas, liūdnas giesmes visą laiką pasirinkdavo. And it turns out those somber songs usually were more about him, about how he was feeling. Ir pasirodė, kad tos giesmės vis dėlto buvo labiau apie jį ir apie tai, kaip jis jaučiasi.
The language was even more me and I. Ir kalboj tai giesmių atsispindėjo žodžiuose, kad tai buvo labiau aš apie mane. And it was really kind of sad to see because the pastor and his wife were some of the most joyful people we've ever met. Ir buvo truputėlį liūdna matyti, kadangi to pastoriaus žmona, jinai buvo vienas iš džiaugsmingiausių žmonių, kuriuos mes sutikom visoje Airijoje. So I asked the young man, why had he considered doing other songs, and he said he did not consider doing other songs because that's not how he felt. Ir tada mes jo paklausėm, ar neapsvarstytumėt galimybės kažkaip pagėdoti ir kitokių giesmių, ir jis sakė ne, nes tai yra, tos giesmės yra taip, kaip aš jaučiuosi. So I don't know if I ever got through to him. We talked about this and the fact that our role as worship leaders, worship helpers, is to help people to connect with the Lord. So and that's a sacrifice sometimes. That's probably too where that sacrifice comes in for us, is that we may feel one way, but when we remind ourselves that we're really servants and that we're serving the people and serving the Lord by helping people to focus on God and worshiping Him. Tai vienas iš dalykų, ką mes turim savo priminti ir kaip šlovinimo vadovai ir kaip tie šlovinimo pagalbininkai, tai kad pagrindinė šlovinimo misija ir tarnystės tos misija yra padėti kitiems žmonėms nukreipti dėmesį į Viešpatį ir kad didžiausias dėmesys būtų jam. I'm trying to think back on my experiences, and I can't remember a time really when I had probably come in a bad place, but yet by the time we started worship, it wasn't that I'm sorry, go ahead. Aš negaliu prisiminti, bandau pagalvoti apie savo patirtis. Kartais būdavo, kad ateinu turbūt nelabai geros savijautos arba nusiteikimo į šlovinimą, bet prieš mums pradedant šlovinti, aš jau kažkaip būnu kitokios savijautos. But as soon as I began to focus on the Lord and hear the others worship, that usually brought me out of the mood that I was in. Tai dažniausiai, kai aš išgirstu giesmę ir kitus išgirstu šlovinant, tai ištraukia mane iš to, kaip aš jaučiuosi, ir tada aš sugebu dėmesį geriau fokusuoti į Viešpatį. It would also help too that I did have songs that I felt were celebratory that I could really believe in and really that I enjoyed playing. Ir dar kitas padėjo dalykas, kad aš turėjau ir giesmes, kurios buvo tokios šventiškai nuteikiamos tam tikrą prasme, kad jos man padėdavo pačiam iš to išeiti. And thinking about it now, I did tend to avoid some of the more popular songs just because I didn't like to play them. So I didn't. Ir tiesą pasakius, turiu pripažinti, kad aš privengiau ir kai kurių populiaresnių giesmių vien dėl to, kad man nepatiko jas groti. But I don't know if they noticed. I mean, it was rare that I got requests. Can you please play this song? I mean, I was trying to be very sensitive. Ir kai išgirsdavau prašymą, pavyzdžiui, gal galėtumėt pagroti šitą giesmę, aš stengdavausi būti jautrus. But it would be celebratory. There are a lot of wonderful celebratory songs out there that are very focused, that are also very challenging to play, but I think are very worshipful. Yra labai nemažai giesmių, kurios yra tokios pakilios šventiškos nuotaikos ir very worshipful. Yeah. Oh, make them shorter. Yes. Yeah, thank you. They're keeping it longer and longer. Okay. So about the celebratory part? Yes, it's because dinner's coming, and so I'm just kidding. So that's a very good question, and I want to encourage you to remember what your role is. Tai geras klausimas ir norėčiau priminti tik tai kokia yra jūsų rolė kaip šlovinimo pagalbininkų. Yeah, our role is to bring them into to the presence of the Lord and Mūsų rolė yra pagrindinė, mūsų tarnystė yra padėti juos priartinti prie Dievo buvimo. Yes, good question. Geras Thank you. Ačiū. Yes.
Irgi trumpai pakartosiu, jeigu kažką nuklysiu, tai grąžinkit mane į vėžes. Klausimas, kaip giedoti netikintiems arba mažai tikintiems tokiose situacijose, nes yra situacija ir ta mintis, kad gera šlovinti kartu su mylinčiais Dievą, ar ne, bet kai yra tos situacijos, kai atsiduri, pavyzdžiui, kokiam katechumenate, ar ne, ir tai yra žmonės, kurie tik tai dar mokosi apie tikėjimą ir bando suprasti, kas tai yra, ir tarsi turėjams pristatyti Dievą ir tarsi turi reprezentuoti būtent to šlovinimo veiksmų, kas tada ir kaip tai daryti. So the question is very practical. There's a saying that it is good to worship, among those who love God. But what about the situations when you have to sing worship songs together or for non-believers, or those who believe like very little, or they're just trying to get to know God? For example, if you're some kind of a school where they're learning just basic truth about Christianity and all of that thing, Yes. you're kind of a representative of God in a sense. Yes. How do you do that? How does that process go? Wow, that's a great question. Puikus klausimas. I haven't had the opportunity. Well, there's been times, even in evangelistic worship, maybe that would be similar. Aš neturėjau daug galimybių, bet buvo keli kartai evangelizacinio šlovinimo, galbūt tai būtų tinkamiausias apibūdinimas situacijų panašiausia. So I try to select songs, but I do this. It doesn't matter what the worship setting is. Aš bandau parinkti giesmes, bet nesvarbu, kokios būtų aplinkybės šlovinimo. I try to be very careful to select songs that always sing about the Lord to Him, but about His character. Aš stengiuosi parinkti tokias giesmes, kuriuose giedama apie viešpatį ir giedama jam, bet tuo pat metu apie jo būdą, apie jo charakterį. Because that may be the only time that they hear about God's character. Nes gali būti, kad tai yra vienintelis kartas, kai jie išgirsta iš tikrųjų apie tai, koks yra Dievas, apie jo charakterį. So you have that opportunity in those kinds of settings to share the love of God, to share God's Father heart. Tai tomis aplinkybėmis jūs turit galimybę pasidalinti su jais, būtent tuo, koks yra Dievas, ir pasidalinti jo tėvišką širdimi. So that's why I think it's very important as you're trying to decide what to sing for any kind of occasion, a worship setting. It's always a good idea to have mostly songs that are centered on the Lord, that are talking about Him, that are you songs, Lord, you songs. Tai visada yra išmintinga parinkti tokias giesmes, nepaisant aplinkybių, bet ypač tokiamis aplinkybėmis išmintinga parinkti tas giesmes, kurių tekstai kalba apie viešpatį, apie jo širdį ir apie tai, kad yra tu viešpatė, to tipo giesmės. Yes. I hope that answered your question. Is there any part of it that I didn't answer that you would Tai like? atsako į klausimą, ar visas dalis atsakė? Gerai. Okay. Yes, so song selection is very important. Giesmių parinkimas yra labai svarbus. And so you always want to be on the lookout for those songs that are God-focused. Ir visą laiką turėtumėte ieškoti tokių giesmių, kur pagrindinis centras yra Dievas. I mean, there'll be times when maybe the setting is for prayer. You're coming together to pray. Then you can have songs that are, Lord, I'm feeling this way. Lord, come and meet us here. Lord, come change us. That focus would be on us, but it's in a prayerful setting. It's in a prayer setting. And yes, the Psalms are full of these kinds of things, these songs as well. Gali būti tokių aplinkybių, kai susirenka tiesiog maldai, ir tada gali būti daugiau tokių giesmių parenkama, kad jūs tarsi dalinate su viešpačiu ir kaip jūs jaučiatės, nes tai yra vėlgi aplinkybės maldos labiau, o ne to, kad turime papasakoti, koks yra viešpats. So I'm not saying that my way is the right way, Aš but nesakau, kad that's how mano I kelias approach yra it. teisingas kelias, bet Yes. tai yra tai, kaip aš pasirinkčiau. Yeah, good. Yes. Hi. No, thank Could you you. stand up, please? I would hear it better. Can you stand up? Could you stand up, please? But I appreciate your speaking up. Thank you. I'll still have to repeat it. Yes. Yeah. My question is,
Okay. Yes. So I'm just repeating the question. Could you share some practical tips or strategies how to deal with different characters in the group, different personalities, Yes. maybe how to resolve conflicts when it comes to the worship team? Yes. Thank you for that question. Ačiū už klausimą, aš dar išversiu ir lietuviškai. Tai klausimas yra, kaip susitvarkyti su tokiamis aplinkybėmis, kai šlovinimo komandoje yra skirtingos asmenybės, skirtingi charakteriai, gal yra kokių nors praktinių patarimų, kaip spręsti konfliktinės situacijas, pavyzdžiui. Tai toks klausimas. First of all, I do hope this is okay. For those of you that are here that maybe are not on a worship team or not involved directly with leading on a worship team, but I appreciate your patience because this is very, very important. I know as pirmiausiai tie, kurie galbūt klausotės, bet nesate įsitraukę į kokią nors šlovinimo grupę, tai tikrai labai ačiū už jūsų kantrybę, kad turit kantrybės klausytis, nes tai atsakymas tarsi nėra tiesiogiai jums. Yeah, we need all the insights we can get from others. Nes mums reikia visų įžvalgų, kurias tik galim gauti iš kitų. So I hope you don't mind. This is kind of like having a family meeting. Tai tikiuosi neprieštarauja, čia tarsi koks didelės šeimos susitikimas būtų. So dealing with conflict on a worship team. Tai kaip susidoroti su konfliktais šlovinimo komandoje? Where are you going, Rostro? Okay, that's how. Please sit. Kur eini, Rostro? Apie konfliktus. Okay. Well, so I'll give you a few stories of where Papasakosiu kelias istorijas. When we first started leading worship, my wife and I, we had a team. We were part of a team, but then it became 5 of us that pretty much played together all the time. Tai kai su žmona pradėjome vesti šlovinimą arba būti tais šlovinimo pagalbininkais, tai iš pat pradžių mes buvom komandoje, paskui susidarė toks 5 žmonių ratelis, kurie mes iš esmės tą tarnystę ir vykdėm. So I was very fortunate that I had these same guys. We had become friends. Tai man labai pasisekė, nes su tais vyrukais mes ir draugai tapom. We didn't really know each other before we got together, so we had become nepažinojom vieni friends. kitų prieš tapdami vienos komandos nariais ir paskui mes susidraugavom. So what became apparent to me early on is when we would meet once a week for practice at my house. Tai kas man tapo akivaizdu nuo pat pradžių, tai mes kaip, pavyzdžiui, susitikdavom pas mus namuose, kad galėtumėm praktikuotis. And we ended up more times than not rarely practicing or practicing for very long. We ended up sitting and talking. It became a fellowship. Tai kuo tai virsdavo, kad mes susitikdavom namuose šlovinti ir praktikuotis, tai kad dažniausiai tai mes labai retai šlovindavom ir daugiau tiesiog sėdėdavom, kalbėdavomis ir taip atsirado ta bendrystė, tokia draugystė, maža bendruomenė. So that was my experience early on in that we didn't really have much conflict. Tai pačioje pradžioje mes iš tikrųjų tai buvo tokia mano patirtis, mes neturėjom daug konfliktų. Now, because we were able to discuss what our real purpose was as a worship team. We were able to discuss Nes mes galėjom aptarti, koks vis dėlto yra mūsų kaip šlovinimo komandos tikslas. that we needed to become invisible during that time of worship. And Kad mes turime tapti nematomi per tą šlovinimo so tarnystę ir we laiką. all grew together. It was a wonderful. Tai mes visi augome time. kartu, buvo nuostabus laikas. And I can't tell you how many times I would turn around and our drummer, his eyes would be closed and he would be crying, he would be worshiping. But he was still playing, but he was worshiping. Negaliu pasakyti, kiek kartų, daugybę kartų tiesiog, kai būdavo, kad atsisukdavo į būglininką ir matydavau, kaip šlovinimo laiku jis yra užmerktomis akimis, taip jis vis dar groja, bet jis verkia ir verkdama šlovina ir groja. So that was a very wonderful time. Tai buvo nuostabus laikas. Now I went to work for Vineyard Music. Ir tada aš pradėjau dirbti Vynuogyno bažnyčioje, muzikos komandoje. When so we began to travel, they would do different conferences, different meetings across the country. Tai mes pradėjome keliauti ir jie darydavo įvairius susitikimus įvairiose šalies vietose. And usually 1 or 2 worship leaders would go
either from where I lived there in Los Angeles or in different parts of the country we would meet at a place. Dažniausiai vienas arba keli šlovinimo vadovai arba lyderiai jie keliaudavo iš tų vietų, kur mes gyvename iš tų apylinkių ir susitikdavo kažkur vienoje vietoje. I would fly alone to that place and the other worship leader would fly alone to that place and we would meet there. Tai aš skrisdavau iš vienos vietos, kažkas kitas skrisdavo iš kitos vietos ir mes susitikdavom. And so we would work with the team at whose church we would be meeting at. At the church we'll be meeting at. There we would work with their worship team. So inevitably there was conflict. Tai neišvengiamai kildavo konfliktų. And I understood where it was coming from most of the time. Ir aš supratau, iš kur dažniausiai jie kyla. Because when I put myself in their shoes, Nes jeigu atsistočiau jų vietoje, I knew what it must feel like. Okay, these people are coming, they're familiar with our songs, they've heard our voices. Nes šitie žmonės tarsi atvažiuoja iš šalies, jie pažįsta susipažinę su mūsų giesmėmis, jie žino, yra klausę, žino mūsų balsus. And they're always excited that we're coming, very gracious people. Ir jie visada labai malonūs žmonės, visada džiaugdavos, kai mes atvykdavom. But then you would get the musicians who just had a different mindset of what the weekend was going to be about. Ir tada tu sulauki muzikantų, kurie turi kitokias idėjas apie tai, kaip turėtų atrodyti koks nors savaitgalis. And so inevitably, again, I'm going to pick on the electric guitar players. Ir neišvengiamai aš vėl grįšiu prie tų, kurie groja elektrinę gitarą. They were ready to show their chops. That was the word we used for Jie buvo pasiruošę parodyti visą savo meistrystę, ką jie ten sugebėjo geriausiai. So it got very frustrating at times because you knew that you had to kind of work through that. We didn't have very much time to practice. Tai kartais labai erzindavo, nes supranti, kad tu turi tiesiog tai ištverti kažkaip, nes mes neturėdavom laiko pasirepetuoti. We would have maybe a few hours before the start of the conference. Gal turėdavom kelias valandas, pavyzdžiui, prieš kokį nors susitikimą, konferenciją. So I learned to be able to try to communicate what it was that I needed for the time of worship for the people. Tai aš išmokau komunikuoti savo poreikius, ko man reikia būtent to šlovinimo tarnystėje tuo laiku. And so there would be times when a guitar player would either just really take over. He was waiting for the time to play his lead, and he would do that, but several times it was an inappropriate time. Tai būdavo laikas, kai pavyzdžiui, tas, kuris groja gitarą, jisai perimdavo tarsi vedimą ir pradėdavo groti labai įsijautęs, ilgą solo. Ir daug kartų būdavo, kad tai yra netinkamas laikas. I didn't always handle it very well, but I learned, it helped me to see how I needed to change and how I related to them, because they're people as well. They're part of this, and God loves them so much that I had to be very careful, but tried to educate them to turn their perspective around. Tai aš turėjau irgi išmokti, kaip išsakyti tuos dalykus, nes jie taip pat yra žmonės ir Dievas juos lygiai taip pat myli, bet vis dėlto turėjau išmokti komunikuoti savo poreikius, kaip pasakyti savo perspektyvą. So sometimes they were very receptive to that, sometimes they weren't. Kartais jie labai gražiai tai priėmė, kartais ne. And so I would just try to make sure that the space that I made for them to be able to have that solo, I was very sure, or tried to be, I let them know, okay, when it's time for you to play, I will give you the nod. Ir aš stengdavausi iškomunikuoti taip, kad kai aš jau jiems paruošiu erdvę tai solo partijai, kad aš, pavyzdžiui, net pasakydavau, aš tau linktelsiu, kai tau bus laikas įsijungti. Now, afterwards, when I went back, when we came back from Ireland, I actually went to work for a church, our local church, for a year, and was the worship leader, and actually got paid to do that. That was my job for a year. Tai kai grįžom iš Airijos, aš į savo tiesiog vietos bažnyčią, ten kur gyvenam, turėjau galimybę dirbti metus ir man mokėjo už tą darbą, buvau kaip šlovinimo vadovas. So we had several people, but there was one
one woman in particular who was really excited to be on the worship team, and her husband was very excited for her too. Tai buvo keli žmonės, bet ypatingai buvo viena moteris, kuri labai džiaugiasi galėdama būti šlovinimo komandoje ir jos vyras taip pat buvo labai džiaugsmingai nusiteikęs. But unfortunately, her voice was very pitchy. She was rarely could she sing in tune. Bet jinai labai retai kada galėdavo pataikyti į toną. And I believe she may have played a flute as well. Ir gali būti, kad jinai, jeigu gerai prisimenu, taip pat ir fleitą grojo. But her flute was always out of tune also. Bet fleita taip pat buvo nesuderinta. And so I wasn't sure what to do. I didn't know. Nebuvau tikras, ką daryti. I don't like conflict, but I knew, okay, I have to address this. Man nepatinka konfliktai, bet aš žinau, kad dėja taip turėsiu aš pasakyti apie tai. And so I had to ask her, unless we can solve this problem, you're going to need to step down from the worship team. Ir pasakiau, kad tikriausiai kokį savaitgalį gali būti, kad reikės atsitraukti nuo šlovinimo komandos. Because I felt it was becoming a distraction. Nes jaučiau, kad tai tampa tuo dalyku, kas atitraukia dėmesį. Her husband was not happy with me. Jos vyras tikrai nebuvo laimingas tai išgirdęs. But it's very rare that I've had to ask people to stop, but there's been a few, and it was usually because of pitchiness. Now, as far as, I'm sorry. Labai retai, kada tenka paprašyti žmonių sustoti kažką daryti ir dažnai tai būtent yra dėl to, kad tai ir nepataikoma į toną. As far as personalities are concerned, I think this is a real challenge for us as worship leaders to pray for those people. Jeigu kalbam apie asmenybių skirtumus, tai manau, kad didelis iššūkis yra mums kaip lyderiams melstis už tos žmonės. Show them a lot of grace and a lot of mercy. Parodyti jiems daug malonės ir daug gailestingumo. And a lot of structure. Ir daug struktūros. Meaning, talk through, that would mean that your time of leading worship may not be as flowing and as easy as you'd like it to be at the time. Turiu omeny, kad gali būti, kad jūsų šlovinimo laikas neatrodys toks sklandus ir paprastas, kaip norėtumėt, kad būtų. Then they may need some direction, and so you may have to jos gali reikėti pakreipti kurią nors kryptimi. Structure that. I did find that there was a lot of time at the end, and we're going to have this happen tonight as well. We'll have a short time of worship when we come back after dinner, and then a time of prayer. Kai sugrįšim po vakarienės irgi turėsim tokį šlovinimo ir maldos laiką. So, in the States we call that the ministry time. Valstijose jungtinėse mes tai vadiname tarnystės laiku. So I found that a lot of the times we could work things out during that ministry time. Ir aš pastebėjau, kad gana dažnai galima tuos dalykus išspręsti būtent per šitą tarnystės laiką. Because we'd have to play, but we weren't singing. Nes mes turim groti, bet mes negiedam. So it was a really practical time, as well as ministry time. The Lord was doing things and people were getting prayed for. But for the worship, I'm sorry. Toks praktinis laikas, kai mes grojam ir taip pat už žmonės yra meldžiamasi, bet mes ir praktikuojamės tuo pat metu. So we'd have to listen. Turime klausytis. We weren't singing because it was taking away from the people being prayed for. We just had to, it was really wonderful time for us to help facilitate what the Lord was doing with people as they're being prayed for. Ir mes negėdam, nes tai tada išblaškytų tą maldą, kuri vyksta už žmonės. Ir tuo pat metu mes turime klausytis ir to, ką Viešpats veikia. That would allow me to be able to walk over either to the drummer or to the keyboard player or the guitar player. That would allow me to walk over to the... Tai man leisdavo prieiti prie to, kas groja klavišiniais, prie to, kas groja būgnais, pavyzdžiui, arba gitara. And I talk with them, and we would discuss what was happening within the congregation, people being prayed for, watching what the Lord was doing with people. Ir mes aptardavom paskui, ką Viešpats nuveikė, stebėdami ir tai, kaip meldžiamasi už žmonės. And as we're playing, just talking about sensitivity, and as we're practicing that,
And a lot Ir of kai times I mes, ir found kai mes praktikuodavomės irgi, ir kai grodavom, tai buvo ir kalbėjimas apie jautrumą. that those conflicts tended to resolve themselves as they begin to see what worship, as they begin to get better understanding of what worship was, what their role was as worship leaders. Ir tie konfliktai tarsi savaime, kai kurie išsispręsdavo, ta prasme, kad jie pradėdavo matyti, kokia yra jų misija kaip tų šlovinimo vadovų, šlovinimo pagalbininkų. Now, not to belabor this point, but there's another part of a conflict that I'm remembering as Ir dar yra viena answering dalis this question. apie konfliktų sprendimą, ką norėčiau pasakyti, atsakydamas į šitą klausimą. And that is that sometimes these worship teams, most all of them that I know of are all volunteers. Reikia paminėti, kad dažniausiai šlovinimo tarnystės komandose yra ir savanoriai. And so a lot of those people get asked to serve quite a lot. Ir tie žmonės, jų gana dažnai prašoma tarnauti ir tarnauti daug. And they're volunteering their time. Ir jie visą laiką savanoriškai tiesiog dovanoja savo laiką. We were in Korea and the worship team there, they were expected to lead worship and serve 4 to 6 hours on a Sunday. Mes, kai buvom Korėjoje, tai būtent ta šlovinimo komanda, kuri ten buvo, iš jų tikėjosi, kad jie tarnaus 4-6 valandas visą sekmadienį. And I believe the worship leader didn't he have another job? Ir man rodos, kad tas šlovinimo lyderis, jis neturėjo kito darbo. So also that included, they also had to do meetings throughout the week that were usually 4 to 5 hours long in the evening. Ir jie taip pat turėjo tarnavimus per savaitę, kurie buvo 4-5 valandų ilgumo. It was so hard for us to see because Buvo taip sunku tai matyti mums, they were being used up nes juos išnaudojo tiesiog. and they felt that they were being used up, although they didn't realize it. Ir jie jautėsi taip, tarsi būtų išnaudojami, nors to ir nesuvokė. So I realized that the volunteers tend to get taken advantage of. Ir tada aš suvokiau, kad iš savanorių tarsi jais yra pasinaudojama tam tikrą prasme. And so I had to learn that I had to remind myself every time we got together, these guys are volunteering their time. Ir aš turėjau savo priminti kiekvieną kartą, kad šitie žmonės, jie savanoriškai dovanoja savo laiką. So we sacrificed trying to perfect our music, the songs. Tai mes turėjom tarsi paaukoti tai, kad iki tobulumo kažkaip patobulintumėm savo muziką ir grojimo būdą. Making sure that I didn't keep them too long. Turėdami būti įsitikinę, kad neužlaikom jų per ilgai. And always show appreciation. I mean, Ir always visada thank them. parodyti, kad vertinam ir kad padėkoti taip pat. Because my point is that I found that some of that conflict was coming because they just did not feel appreciated. Ir ką aš supratau, kad didžioji tų konfliktų dalis kildavo dėl to, kad jie nesijautė vertinami. And that's all that it took. Ir tai buvo viskas, ko reikėjo. Was that for them to know that, yes, I thank you for giving of your time, for being here. Kad viskas, ko reikėjo, buvo tai, kad jie išgirstų, ačiū tau už tavo laiką, ačiū, kad esi, ačiū, kad dovanoji laiką. And then it turned out that it also realized a lot of the conflict wasn't a big deal. Even if they were late, you can't get angry. I couldn't get angry at even if they were late to show up, if they didn't show up for practice on the Sunday morning. Ir dar vienas dalykas, ką supratau, tai kad tai nebuvo kažkokie dideli dalykai, dėl ko reikėtų konfliktuoti. Pavyzdžiui, kažkas pavėlavo kur nors ateiti pasipraktikuoti arba šiaip pavėlavo į tarnavimo laiką. Yeah, it was never constructive to get angry over it because they were volunteering their time. Tiesiog nebuvo protinga pykti ant jų, nes jie savanoriškai dovanoja savo laiką. So what's happened, and it's again, that's what happened here this morning as well. Our drummer and our cello player and our keyboard player, they're so patient and wonderful. Tai kas nutiko šį rytą, tai ir mūsų būgnininkas, ir klavišinis, kas groja, ir violončelėje tokie kantrus. They may have had some anxiety on the inside.
Jie gal galėjo jausti kažkokį neramumą viduje arba nerimą. Because I know that I would if I was in their shoes. Nes žinau, kad aš jausčiau, jeigu būčiau į vietoje. Because we didn't have a chance to go over the songs together. Nes mes neturėjom galimybės pereiti per giesmes kartu. But I found that actually I prefer that because then we really have to be listening. Ir tiesą sakant, supratau, kad gal man taip net ir labiau patinka, nes tada mes iš tikrųjų turime klausytis vieni kitų. We really have to focus on the Lord and look at the Lord. Ir tada turime iš tikrųjų visą dėmesį nukreipti ir į Viešpatį ir tikrai ieškoti, kur jis veda. And not worry about what it's going to sound like. Ir nesijaudint, kaip tai skambės. Just think about how we can fill in and enhance what's happening. Tiesiog žiūrėti, galvoti, klausytis, kaip mes galime pripildyti šitą erdvę ir ką Dievas veikia. So conflict, those of you that have never been on a worship team know that there's a community up here. Tai tiem, kurie niekada nebuvo šlovinimo komandai, tai žinokit, kad jeigu kalbam apie konfliktus, tai čia stovi komanda šlovinimo. Filled with many wonderful personalities, creative personalities. Ir čia yra daug išradingų, kūrybingų asmenybių ant scenos stovinčių. And if you know a creative person, ir žinai, jeigu žinot, kas yra kūrybinga asmenybė, you know that they're very interesting people. Žinot, kad jie labai įdomūs žmonės. With a lot of ideas. So kurie turi I hope daug that idėjų. helps. Tikiuosi, kad tai padeda. Yes, as a worship leader, just think of them first. Think of the people first. It's the people that matter. I was always believe it or not, a very introverted, very shy person. Tai kaip šlovinimo lyderis pirmiausias dalykas, ką turėtumėm atkreipti dėmesį, tai yra žmonės. Žmonės yra svarbiausias dalykas, o aš kaip šlovintojas pats tikrai ilgą laiką buvau didelis introvertas. If I can avoid having to go inside to talk to somebody about a banking thing or whatever, I with all that I can, I try to avoid having to go inside to a building for something. Jeigu aš turėjau kur nors nueiti į kokią nors, pavyzdžiui, pastatą, pasikalbėti dėl kokio nors banko reikalų ir panašiai, jeigu aš galėčiau išvengti to dalyko, aš tikrai taip ir padaryčiau ir išvengčiau, visą laiką vengdavau. But one day the Lord showed me this, and I believe it was because it was in a time of worship, or it had to do with a worship setting. Tai vieną kartą Viešpats man kai ką parodė. Man atrodo, kad tai buvo šlovinimo laikas, arba tai turėjo būti kažkokios aplinkybės susijusios su šlovinimu. And we needed to go over some new songs that we were going to do that Sunday. Mes turėjom peržvelgti naujas giesmes, kurias giedosime sekmadienį. And somebody on the team had come, and there was something that had happened. They were very upset. Ir kažkas iš komandos priėjo ir kažkas buvo nutikę tiesiog tam žmogui, dėl ko jie labai nuliūdavo. It may have even been something very trivial. I don't remember what the incident was. Aš neprisimenu, kas tiksliai buvo nutikę, gali būti, kad tai buvo ir kažkas labai svarbaus. But we spent that night drinking coffee and talking through what was happening. Bet tą vakarą mes praleidom tiesiog gerdami kavą ir kalbėdami apie tai, kas atsitiko. And I felt the Lord said, I really did feel He impressed upon me, you see, Scott, they are what's important. Ir aš jaučiu, kad Viešpats tada tarsi man sako, matai, kas atsitiko, pasižiūrėk, tarsi žmonės, tai yra tai, kas yra svarbiausia, jie yra svarbiausia. You must always put the people first. Visada pirmiausiai statykite žmonės. In fact, that's the song that I sang as we started, how much more came out of that. Tai būtent apie tai yra ta pirmoji giesmė, kurią ir pradėjo mokymą, kiek daugiau mes esam verti. Which has been a theme for this whole time so far together. Nes tai atrodo, kad ir viso šito laiko mūsų kartu yra tokia kaip ir tema. You created the universe. Tu sukūrei visatą. With a word you made the earth. Žodžiu, tu sukūrei žemę. But how much more we are to you. Bet kiek daugiau mes reiškiam, daug daugiau tau. You made the flowers bloom. Tu padarai taip, kad gėlės išsiskleistų. The smell of sweet perfume. Malonus kvepalų kvapas. Every fruit on every tree. Kiekvienas vaisius ant kiekvieno medžio. Made so amazingly. Jie taip gražiai, nuostabiai sukurti. And how much more we are to you. Ir kiek daugiau mes reiškiam tau. So I found that was my biggest learning curve
And that was the biggest help that I had, was to not take the music seriously, but take the person seriously. Ir tai yra didžiausias dalykas, man atrodo, ką aš išmokau, kad nepriimti muzikos tiek rimtai, bet pirmiausiai priimti žmonės rimtai. So I'm trying to live by that Aš as much as stengiuosi tuo possible. gyventi taip, kaip sugebu. Even now with all my relationships, somebody will be coming at work and I'll think inside, oh no, they're coming. Tai net ir over to dabar, talk. pavyzdžiui, kokios nors darbiniuose santykiuose ateina kas nors darbe ir sako, kažkas atsitiko ir aš galvoju, o ne. And I got to remind myself, yes, Lord, they are more important. Ir aš turiu savo priminti, taip viešpatie jie yra svarbesni. I may be on my way to do something or help somebody, but no, Lord, you're bringing them into my path for a Aš reason. galiu būti tose aplinkybėse, kai jau einu kažkam ten padėti ar kažką padaryti, bet aš turiu priminti savo, kad ne viešpatie jie yra svarbiausia. So it's helping me to become a much better person than I was. Tai man padėjo tapti gerokai geresniu žmogumi, negu buvau prieš tai. Thank you for that question. Ačiū už klausimą. Hope you don't mind that we're doing this. I really felt, to be honest with you, I had something planned as well, but this has become just a wonderful learning time, and I really feel it's important that you get your questions answered. Tai tikiuosi, kad neprieštaravot, kad vyksta taip, kaip vyksta, nes tikrai turėjo, sakė Scottas, kažką suplanuota, bet norėtų, kad jūsų klausimai pirmiausiai būtų atsakyti. We have about 15 minutes left here, so Turint dar 15 Ross, you had a minučių. question? Oh, you did this, so that was it. My students do that all the time. Do you have any questions? And they'll go, Atrodo, kad Rasta turėjo klausimą, nes perbraukė ranką per pakaušį, tai sako, aš visą laiką taip darau, kai turiu klausimą. well, as you're thinking of more questions, Kai jūs galvojate apie daugiau klausimų, kol tai darot, I know Rasto asked if I would share some songs. He's Rasta really turi- stretching me this weekend. Rasta turi dar giesmių, kuriems norėtų, kad pasidalinčiau. I've been very. My guitar sits in our living room. My wife's been very kind and very Mano subtle. Gitara yra mūsų svetainėje ir mano žmona labai geranoriškai į tai reaguoja, Puts my guitar in the living room, nes gitara svetainėje. but I've rarely picked it up lately. Bet paskutiniu metu aš retai ją paimdavau į rankas. And so I need to do that more. Manau, kad dažniau turėčiau tai daryti. And so now Rasto has asked me, and I'm very thankful he's asked me to do some songs, but I haven't played them in a while. And so Tai Rasta paprašė pasidalinti keliomis I kinda giesmėmis, messed bet them aš jau kurį laiką jų negrojau, tai nežinau, ar viskas pavyks sklandžiai. but he has I would like to share. Let's see. All I can say. This song's oh yes, thank you. This song is all I could say. And I know that when I shared this with Rasto, Galima I mikrofoną? know it really Giesmė te galiu ištarti. resonated with him. And he asked me, why did you write that song? How did that happen? And we had been we hadn't been going to church for a while. Tai istorija apie tai, kaip atsirado šitą giesmę, tai kurį laiką neėjom į bažnyčią. To be brutally honest, Jeigu jau taip atvirai visiškai šnekant. but I never felt closer to the Lord. I felt that my walk with Him, and we both felt the same way, was very strong. But we had a few instances in churches that we felt it was time to take a break. Tai nereiškia, kad aš jaučiausi kažkaip atitolęs nuo Dievo, tai tas santykis tikrai buvo labai stiprus, bet turėjom kelis tiesiog nemalonius incidentus bažnyčioje, dėl ko jautėm, kad laikas truputėlį atsitraukti ir padaryti pertrauką kai kuriais klausimais. And then I got asked to lead worship at a church that we used to attend in another city that I used to work for. Ir tada manęs paprašė vesti šlovinimą bažnyčioje kitame mieste, kur aš anksčiau dirbau. And so we went to visit the church first, and I always love when this happens. We walked into the church. Tai mes tiesiog nuvažiavom pasižiūrėti į tą bažnyčią, aplankyti ir man visą laiką patinka, kai jie eini į bažnyčią. And the worship was happening, they were worshiping. Ir jie šlovino džiaugsmingai.
And I just began to cry. Ir aš tiesiog pradėjau verkti. And I felt, Lord, it is just so good to be with you again. Ir aš tiesiog pajaučiau Viešpatie, pagalvojau, kaip geras ten vėl būti. And one of the first lines is, the first lines are, Holy Father, I have come. Viena iš pirmųjų eilučių yra Šventas Tėve, sugrįžau. Welcomed from where I've been. Laukiu, kur bebuvau. You've washed me clean again. Nuplauni vėl mane. That's why I was crying, Štai kodėl aš because verkiau. it's like the Lord said, Scott, welcome back. Viešpats tarsi sakė, Scottai, sveikas sugrįžęs. And so my only response was, and I may have had that song written by the time I got home, was all I can say is that I love you. All I can say. Ir mano vienintelis atsakymas, ką aš galėjau pasakyti, prieš grįždamas namo, Viešpatie, vienintelis dalykas, ką aš galiu pasakyti, kad aš tave myliu. All I can do is bow before you. Vienintelis dalykas, ką aš galiu padaryti, tau nusilenkti. So this song came after having been away from church for a while Tai and šita coming back in. giesmė kilo po to, kai sukurta po to, kai mes nesilankėm bažnyčioje kurį laiką ir tiesiog sugrįžtant po to ilgo laiko. Holy Father, I have come. Welcome from where I've been. You've washed me clean again. Though I stumble, I still stand. For you hold me in the palm of your hand. And all I can do is bow before you. All I can say is that I love you. Yes, all I can do is bow before you. All I can say is that I love you. I love you. I love you. Lord, you gently call my name. Your light of love so strong. You've known me all along. Rosto, how does that last part go? Light of love so strong. You've known me all along. Well, yeah, I don't know the melody part, but you sung, oh yes. You found me broken and, oh thank you, alone. The precious sun came down to lead me safely home. Yes, you did. And all I can do is bow before you.
Lord, you've known me all along. Thank you, Rasta, for... Ačiū, Rasta. I think that is a good place to stop. Are Tai you yra gera hungry? vieta sustoti. Ar jūs alkani? Yes.